1 minute lang. Ang atong time limit. Ampo sa ta. Kaya may nagingon nga wala na ulayan tanan. Okay? So, magampo ta sa ngalan sa Amahan sa Anak ni Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og langit ng Amahan. Kami nagpasalamat kanimo nga giubanan minimo basking wala kami nakatuman sa unang dapat buhaton nga mag-ampo daan bago nga mag-istorya sa imong mga pulong. Atagi kami og maayong panabot Amahan ug sabta kami sa among kalapasan nga nabuhat. Amahan, bas tungod sa among tawhanon nga kinaiyang naay pwede nga makalapas, nakabalo kami Amahan na kami imo kami gisabot o gipasaylom nimo sa among mga kalapasan. Amahan, ubani kami karon para mahatag namo ang mga kamatuoran sa imong ngalan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amahan, ayaw kami og pasagdai sa mga adlaw-adlaw namo nga mga buluhaton ug labi na sa among mga suliran. Kanang tanan Amahan, amo kanang gitugyan diha kanimo. Kining tanan namong gipasalamatan ug magsimba kami pagpadayon sa among Ginoong Hesukristo nga buhi ug ari uban sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So, Bro Rodel, maayong udto da Bro Rodel. So, ang akong katungdanan karon Bro Rodel, kuana kanang magpangutana. So kani sharing lang ni no. So dili ni siya debate nga natay objection sa tanang tubag kung dili mao. Okay? So kani ato ang pagpahayag. So akong nasabtan Bro Rodel, ang Seventh-day Adventist na belong sa Christian sect, mao gina nga ako nasabtan, Kristiyano gid mo og dili Hudiyo, og dili kaliwat sa Israelita. Imo ba nang supakon o uyunan? Uyunan. Nganong uyunan man nimo? Tungod kay sige Jesus among gituhan mo na Kristiyano. Tungod sige Jesus among uyunan nga Kristiyano siya. Ay sige Jesus nahimo kami Kristiyano tungod kay gituhan among sige Jesus. Okay. Nga, amo siyang gisunod, gidawat o gituman. Gisunod, gidawat o gituman. Okay. Daghang salamat Bro Rodel no. So, tungod maayo kay musunod ka ni Ginoong Hesukristo kamo mga Seventh-day Adventist. Akong pangutana, sa kadaghan nimong sitas, Exodus 20, Genesis 2:3, Marcos 2:27, Isaias 8:20, Ezekiel 22:26, ug uban pa. Wa ko'y nadungog nga apil ang Seventh-day Adventist Church sa balaod nga gihatag sa Dios kang Moises dito sa Sinai. Ngano man? Wala na apil. Wala ko nadungog si mga karon nga naay Seventh-day Adventist Church apil sa balaod sa Dios kay gihatag kang Moises sa Sinai. Akong pangutana ngano man? Anong wa mo koy nadungog kung apil ta diha sa adlaw ipapahulay. Wala mong gugis. Dili mong gud yung magbuhat kag iyong ka 70 Adventist mo na tagayas balad kun dili tao ang gitumbok sa Ginoo. Dili akong gipasabot ba nganong wala na apil ba? Nganong wala na apil? Ang Seventh-day Adventist Church kay ikaw may nagpahayag karon nga apil ta. Ang ako lang diha kay Kristiyano man ka, sumusunod ka ni Kristo, sa kadaghan sa imong sitas nga gihatag pero wala ko'y isa na dungog nga ang Seventh-day Adventist Church apil sa balaod ni Moises nga gihatag sa Dios ngadto sa Sinai. Akong pangutana ngano man mo na apil Dito sa Sinai. sa balaod ba nga wala kay nasulti karon ba nga Seventh-day Wala mo Adventist. gihatag sa 70 Adventist ang balaod, kundi gihatag sa katawhan Okay. ang balaod. Mao na kami na kanang 70 Adventist pangalan lang guna sa among gi-register sa kuan kay kinahanglan mo mag-daddy pangalan kay dili man ta pwede mag-register wala tay pangalan. Okay. So ang balaod gihatag na sa tao dili sa 70 Adventist ra. Darating ko bag o Okay. so kailan ako tulong. Matod pa sa Okay. Marcos 2:27. Okay. Nikuplo man kag Marcos 2:27. No, sa ganito, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao pero wala buhata ang tao para sa adlaw igpapahulay. Akong pangutana kay imo man gi-generalize tao. Nya syempre ang inyohang origin is kang Ellen G. White sa Amerika mo, no? Inyong founder si inyong magtutukod si Mrs. White sa Amerika.
Akong pangutana, no? Akong pangutana, Brad. Mo ni akong premise lang to, Brad, ha? Akong pangutana. Ang mga Moabita o mga Amitahon, silingan mangyud na sila didto, no? Sa mga Israelita anang panahon na paghatag sa Dios. Akong pangutana, apil ba ng mga tawhana kay imong gi-generalize man nimo tao? So kanang mga silingan sa Israelita, Amumita ug Moabitahon, apil ba sila sa adlawng igpapahulay nga gihatag sa Dios kadto sa Sinai? Dili ko sure nga apel sila kay wala man jud ko dito. Pero sure jud ko si Magdalena, iyang mga apostol ug si Jesus Christ nga mao tong sulondon nagtamod sa adlaw nga ipapahulay. Okay. So kung dili ka sure nga kana day akong giingon nga mga silingan nila dito, so dili po day sure nga ang 70 Adventist apil sa balaod ni Moises. Kung bisan dili ko sure nga apil sila sa balaod ni Moises katong mga silingan nga lugar, basta akong gitutukan, gitan-aw, ug akong gituuhan ug akong gidawat si Ginoong Hesus nagtamod ning akong siyang gidawat ug gisunod, okay. mao na nga dili kung nasimpyat sila nga wala sila ning sunod ni Ginoong Hesus, ako di jud ko masimpyat. Kami mga 70 Adventist ni Ginoong Simpyat, Okay. nga si Ginoong Hesus among sulondon. Okay. Ay kapila na to, bro. Kay basig malimot. Kaupat na ni. Okay, kanya akong ikalima. Kay niingon man ka nga apil mo. No? Apil ang tanang tao, subot na sabot ang tao nga naa sa tanang laing nasod, di ba? Amerika, Australia, basi asa. Tanang nasod sa kalibutan, kay apil gud tanang tao. Nasipyat ba ang Salmo 147:19-20 nga niingon wala niya gihatag sa ubang nasod ang maong balaod nga naa ang adlaw Wala ipapahulay. nasipyat. Okay, wala nasipyat, maayo. Sige, explain bro. Wala na sipyat kay ang kaluwasan wala gihatag sa Ginoo. Dili. Ang pangutanan ako bro. Dili na mo ka. Ang adlaw ipapahulay wala na sipyat kay ang nindawat nga ang tanan giupiran sa Ginoo, pero ang iyang gipabitbit, iya yung tipigan ang iyang kasubuan nga mao adlaw papulay dito niya gipahatag aron isangyaw sa tibok katawhan. Edi wala gani gihatag sa ubang nasod. Ha? Ang ningon diya sa atong basahon ha. Oh, wala gani gihatag. Ato sa basahon. Atong basahon ha, posa ha para masabtan nato ba. Wala gani gihatag. Salmo. Kadali bro ha. Asa namang salmo ani? Okay. Ay nag-conclude kay ako man tong tubag. Di. Ako lang kay kuan man bro. Kanang dili man mao akong nadunggan. Nya ningon man ka nga wala ka musupak. Nya ug man lahi. Imo mang butan akong tubag. Padayon lang ang Di wala man ko. Padayon lang. Correct. Ang ako lang gi-correct bro ba kay ngano man ako lang gi-correct ba nga wala man ko ningon na object ko sa imong tubag kun dili. Lahi man gud Mubasa kag verse na niya, mubasa na pugkaron. Dili. Ako lang klarohon ang akong sitas nga gihatag. Mao na ni akong pasabot bro. Pero wala ko ningon nga dili na mauwa ko ningon sa imong tubag. Ang ako lang nga Di man ka mudawat sa tubagon. wala ko ningon dili ko mudawat bro. Sige, Niingon sige, lang ko sige, bro, nga niingon man ka nga wala masipyat ang Salmo 47. Wala masipyat. Okay. Mao naman to. Mao naman na akong gikuan no. Atong basahon bro ha. Okay. Salmo 47 pero 147. Tama ba ko? 47 sa 19. Okay. Ipadala niya ang pulong kang Hakob. Ang mga balaod o gibutan kang Israel. Wala ni niya buhata sa ubang kanasuran. Hinunua ang tanan niyang kasaguan nagpabilin nga wala mahibalo sa tanan. Karon, mo na siya ang nakabutang sa 147, baliko na ko akong pangutana, bro. Okay. No. Nangutana ko kung nasipyat ba ning Salmo 147:19-20. No? Mo na akong pangutana, niingon ka nga wala masipyat. So ngano man nga naapil man mo nga wala maday niya gihatag sa ubang nasod. Mo na akong gusto klarohon ba? Oh, palihog kog tubag. Wala gid nasipyat ya ang Ginoo nga gihatag niya sa ubang nasod. Kay ang paghatag sa Ginoo sa adlaw o kasuguan wala gipaagi sa Ginoo ngadto sa ubang nasod kundi dili gipabitbit niya sa Israel.
Timan na imong gibasa, niyon imong gibasa nga sa ubos niyon to. Ang sa to, ang balaod wala Ang balaod nagpabilin nga wala kang Israel. Dili wala nagpabilin nga wala namang manghibalo. Wala mahibalui sa tanan. Oh, wala man buloy sa tanan. Sa ato pa kay niingon man diha nga ang balaod wala may buloy sa tanan. Wala ba ta may balo nga ning sugo ang Ginoo nga ayaw pagpatay? Okay, sige bro. Pangutana, nakabalot nga. Mana bro. Siya ta mag-interpret anak siya mag-interpret. Nga wala may balo. Okay, karon follow-up question. Sa Kolosas 2:13, no, atong sa klarohon bro. Sharing man no, atong Okay. klarohon. Kolosas 2:13. Dagang gibi Lumbay 67 no 67 views Okay. Kolosas 2:7. Dara bro. Pagmuta og pasukaranan sa kaugalingon niha. Himuang na lang na. Tama ba? Balik dai. Kolosas 2:13 dai bro, dai 2:7. Okay, 2:13 dai. Okay, manang giingon. Patay sab kamo kaniadto, nakasala mo. Sa samang higayon dili mo tinuli apan gibuhi mo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylon niya ang tanang kasalanan o gigisi ang listahan sa atong utang. Ang mga lagda nagsangat og pasangil batok kanato. Giwagtang niya ang tanan na iyang giwagtang niya ang tanan gilansang sa cross karon. Nganong inyo pamanggi padayon nga gisulti naman diri ni San Pablo sa Kolosas 2:13 nga giwagtang giilisa na ni Kristo ang maong balaod. Oh. Sa nga balaod ang gilisa. Ang nadawat nato nga balaod gikan kang Moises nga gihatag sa people of Israel. Sure ka? Oh, atong basahon sa Laisitas. Kung akong basahon diri, Sige. ug kamo nangamatay tungod sa inyong mga paglapas ug sa pagkawalay circumcision sa inyong unod, kamo gibuhi niya sa tingog uban kaniya nga nagpasaylo kanato sa atong paglapas. Ito may ingon dia nga ug kamo sa nangamatay na tungod sa kaigsunan na tungod na niya basa nga inis daw iwala daw ang kasubuan. Layo na kayo ug kamo sa nangamatay na tungod sa inyong mga paglapas. Kita mga igsunan tungod sa itong pagdadaotan, itong pagkamalapason, nangamatay daw ta ug sa pagkawalay circumcision sa inyong unod. Okay. Asa man diri ang kasubuan kamo gibuhi Okay, niya. dara kasiguan bro. Dara kasiguan bro ha. Mani ang punto. You were dead because you were sinful and were not dead God's people. But God let Christ make you alive when He forgive all our sins. God wiped out the charges that were against us disobeying the law of Moses. Kana, ana akong ipasabot bro. Obeying the law of Moses. Disobeying. Ah, Gilapas, Ah. disobey. disobeying. Oh. Ah. Mana? Mulapas dita, mga matay dita. Wala mga resulta. Ako lang ipangutana bro Oh, ba? gani no. Kung Okay. mulapas ka karon higala. Okay. Kung mulapas dita karon, mo disobeying ta sa kasubuan di sa mga propeta sama ni Moises, nagsulti ang iyang teksto nga gibasa. Siya na hinuoy na isultihan na ni mga matay daw kuno, sumusupak mo kay gusto mo mga matay. No? Kamu gibuhi niya sa tingog uban kaniya. Pasaylo kanato sa atong tanan mga paglapas tungod sa atong pagadisobeying. Gibuhi ta diya sa Ginoo sa iyang pagpakamatay diya sa cross. Dili ang kasubuan ang iya ipakamatyan kung dili ang imong pagkamalapason. Kung pagpapili na dapat mga matay kamo. So magpadayon baka diha sa pagpakasala o paglapas aron imong matagamdaman ang giingon diya. Kapila na to bro. Nasipyan gid siya magsuon sa iyang sulti. Ay, naghatag kong question bro. Sharing. Last na rin bro. Last na rin? Ay, last na din. Buwanga akong kumantay na. Okay, last na pangutana bro. Salamat. Okay. Sa Deuteronomy 5:15. Okay. Deuteronomy 5:15. Atong klarohon bro. Atong klarohon. 5:15. Okay, gamit man kag Deuteronomy atong klarohon bro ha. Kani maayong balita Biblia ni. Kailangan wala na yung balita. Hindi daw tang balita ni. Ayun. Okay.
Deuteronomy 5:15. Hinumdumin ninyo nga naulipon usab kamo dito sa Ehipto o gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa dakong gahom. Busa gisugo kamo sa Ginoo ang inyong Dios pagtamod sa adlaw igpapahulay. Yes. Mo premise. Ang reason nga nung gitagaan og adlaw igpapahulay ang katawhan sa Dios kay tungod naulipon sila sa Ehipto. Ang pangutana, ang Seventh-day Adventist Church kanusa ug asa mo na ulipon nga gitagaan mo adlaw igpapahulay. Kani ato, literal jud nga na ulipon. Kanusa ug asa? Mingon ta kanusa? Pizza, tuig, asa dapit. Naman ni time and date. Karon sa atong sa eptohanon nga literal karon spiritual naman kay wala naman ta atong panahon kani ato dito nga dito gid mismo ang mga Seventh-day Adventist karon naaman mi dire naulipon ta dili lang sa pagulipon nga nakulong ta sa kwan kundi naulipon ta sa trabaho, naulipon ta sa kabisi, naulipon sa tanan natong mga buluhaton tungod kiningon ang Ginoo. Ayaw kamo pagtrabaho sa adlaw nga igulay ug sa unom ka adlaw pagtrabaho kamo kay gusto sa Ginoo nga naa po kay makaon, gusto sa Ginoo nga naa po kay makuan ug dili lang ka magpaulipon sa tanang adlaw ug pahulayan nimo ang akong adlaw kay naa diha gipanalanginan sa Ginoo gibasbasan niya sama sa giingon sa Ehipto kaniadto nga sila nagsige na lang gyud sila trabaho kay gikulong sila ni Paraon sige sila trabaho giparusahan wala sila kanang pagdayeg sa Ginoo muna ngayon ang Ginoo diri sa Genesis 2:3 hinumduman yung adlaw kay gipanalanginan gibalaan Time na. Okay. Okay. So daghang kayong salamat igsoong Rodel ha. Kay dili man ta pwede mo objection pero kanang ako lang giklaro ang akong pangutana. Kay naman tay mga viewers na nabot tay na minaw dire. Muban dia o siguro na minaw pud na di ano. Yatuan ni magkat-on man ta. Okay. Salamat sa imong barog. Okay. So, nganong nangutana ko sa yaha so 15 minutos start ako. Okay. Nganong nangutana ko sa yaha sa last. Ang tuyo manggod sa Dios nganong gitagaan og balaod ang mga Israelita dili ang mga 70 Adventist nganuman kay sila ang kaliwat ni Abraham paghuman naulipon sila sa Ehipto for 400 years no mao na regalo sa Dios sa iyang katawhan gitagaan sila pahulay kay nganuman ang mga batang Israelita hantod nga mamatay sila wala sila'y pahulay sige lang sila og trabaho no mao na nga ang Israelita gitagaan og adlaw ipapahulay sama sa creation sa Genesis 2:3 nga iyang gikutlok kanina pero wala kana nagpunting diha og adlaw kundili ningon lag unang adlaw ikaduhang adlaw ikatulong adlaw hantod sa ikapitong adlaw pero walay maayong Bible scholar kung kanang unang adlaw mao bagyo ng Domingguha o kanang ikapitong adlaw mao bagyo ng Sabaduha nganuman wala kay makita diha nga Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday sa Genesis. Ang pangutana nga naman wala may mayong tao mo witness na pagbuhat wa pa may tao. Okay? Pero dili nato kalimtan nga ang adlaw igpapahulay wala gihatag sa tanang tao. Mao nang akong standard nga dili wala milabot ang mga Kristohanon sa hilabi na sa Roman Catholic Church, mga membro sa Katoliko nga dili mi musunod anang adlaw igpapahulay nga naman. Pahulay man na sa mga Israelita ug ang katawhan sa ang ikaduhang katawhan sa Israel ang mao ang simbahang Katoliko, mga Kristiyano wala na ilalom sa pagkaulipon sa Deuteronomy 5:15. No? Mao na siya diha. Ano mo pahulay man mi og Sabado nga dili man mi Hudyo. Atong basahon ang tawag ani ang referensya, no? Bible reference ni bro ha. Dili na siya kuan kanang kuan. Atong basahon ang atong kuan ang referensya, no? Bible reference ni dili na ko moambak paglaing referensya kay no? So okay, balik lang ha. Kaya atong para masabtan na to ba?
Kay mo na ningon ko ganina nganong wala man moy sa nangutan ako ganina nganong wala man kay nasulti nga ang inyong pundok apil sa balaod sa adlawng igpapahulay nga balaod man na sa Dios. Dili man na siya ingon-ingon nga sundog-sundog lang. Kay kung ingana manggod nga concept bro, no? Kay nakabasa ka sa Biblia sa Deuteronomy 8 sa to Exodus 20, no? Nga hinumdumi ang adlong igpapahulay. Ang pangutana kinsay gisultian? Seventh-day Adventist ba? Katoliko ba? Born again ba? Iglesia ni Cristo ba? Dili. Wala hilain kundi ang ato lang igsuon nga sa Israel. No? O kanyang mga kaliwatan walay labot ang Kristiyano diha ano man. Wala pa may Kristiyano in town diha, no? Mao na isang definition sa Sabat bro. No? Morning definition. The seventh day of the week from sunset on Friday to sunset on Saturday. Israelite worship on Sabbath and rest from their work. Unsay giingon? Israelites. Dili Seventh-day Adventist. Dili Roman Catholic. Dili born again. Israelites. Okay. Ikaduhang referensya. Bible gyapon. Listahan sa pulong. Kini binisaya man eh. Oh. Mana bro, nga dili misupak sa adlong igpapahulay nga naman. Naa man hantod karon pero sa mga Hudyo pero kung mingon tag apil ang Kristohanon, diha ang atoang problema. Okay? So asa tong mga listahan sa pulong? Okay. Sabat. No? Adlong igpapahulay. Okay. Ang ikapitong adlaw sa semana sa mga Hudyo magsugod kini sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes ug matapos sa pagsalop sa adlaw sa Sabado, gidili ang pagtrabaho niing adlaw. Oh. Hudyo man lang gidili man Seventh-day Adventist. Samot nang dili Katoliko. Samot nang dili Iglesia ni Cristo born again o Pentecostal. No, samot nang Muslim. Hudyo ang giingon diri. So nituman lang ta sa sugo sa Dios. Kay para lang man na sa Hudyo. Salmo 43 niing Salmo 43 47 19:20. Lingon ko ganina, gihatag ba na niya sa ubang nasod? Wala man na niya gihatag. Brad, samot na sa inyong lugar, sa inyong founder dito sa Amerika. Samot na diri sa Pilipinas, o samot na dito sa Roma. Wala na gihatag. Dito na gihatag sa Israel. No? Kaklaro, anak Brad, atong basahon ang Salmo kay kani mayong balita Biblia. Atong klaruhon ba? No? Salmo 47, 19-20. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang balaod o pahimatngon ngadto sa Israel. Wala kaninya buhata sa ubang mga nasod. Wala sila nasayod sa iyang mga balaod. So, wala ka na nagihatag sa isang nasod. Samot na ang Pilipinas, samot na ni Saman. Oh, mora na siya diha. Yang ano man. Atong basahon ang Exodus. Unsa di definition sa Exodus, Brad? Libro ba ng Exodus sa Kristiyano? Murag dili na libro, Brad. Pwede repeat unsa tong teksto tong primero na gibasa ra tong Salmo 47, 19-20. Okay. Ang pulong nga Exodo nagkahulugan nga pagbiya ug may kalabutan kini sa labing mahinungdanong hitabo sa kasaysayan sa Israel. Dili Kristiyano. Kasaysayan sa Israel, ya kaniya itong igsuon diri, nagpamatuod in behalf sa mga Hudyo. Unsa na teksto? Oh, di Brad, pasiuna ni siya sa kuan Brad. Bible definition ni siya sa Exodo Brad. Kay ni kutlo man kag Exodo, na Kristiyano man ka, no? Nya imong gibarugan ang mga Exodo, mahitungod banday ni siya sa mga Israelita, dili man ni sa mga Kristiyano. So nagpamatuod ka, in short, in behalf sa mga Hudyo, no? Ngano man? Atong paluapan diri sa Levitico. Oh, gigamit man pug tag Levitico ganina. Ang Levitico naglakip og mga lagda alang sa pagsimba, alang sa tinuohang seremonyas sa karaang Israel. No? So dili gyud tang Kristiyano Brad, samot nagdili Seventh-day Adventist Church. No? So walay laing sa Badista nga naa diha kundili ang Israel lang ug ang mga Hudyo ano man kaliwat man ang Hudyo sa Israel. Pero imposible po ug ang mga Seventh-day Adventist kaliwat sa mga Hudyo. Okay, kay gibasa na naman ako ang definition ganina, no?
Yeah, matod pa matod pa ni San Pablo, no? Kulosas kining 4:16, no? Magsugod ko sa 13. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili kamo mga Hudyo. Busa gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanang mga sala. Unsa daw to, Brad? Kolosas 2:13. So dili man day mo mga Hudyo, Brad, kaklaro ang gistoryahan diri ni San Pablo, Brad, dili mga Israelita kundi mga hintel, no? Mga hintel ni. So dili samot nagdili ni siya mga Seventh-day Adventist Church. Gipapas niya ang tanang mga utang lakip na ang mga kasabutan. Bahin niini o giwagtang niya didto sa cross. So nganong musunod pamanta anang adlawng igpapahulay naa man na sa Moises law nga giwagtang naman day na ni Kristo di ay didto sa cross. No? Mao na nga ang stand sa simbahang Katoliko wala may labot anang adlawng igpapahulay nga Sabado nga sa mga Hudyo. Pero natingala ko sa Seventh-day Adventist Church nganong moapil man mo ana nga basig ikaw wala kay nabasa basing isa nga ang Seventh-day Adventist Church apel sa adlawng igpapahulay. Di ba? So, nangutana bitaw ko si mo na ba kay nabasa ningon magkasata ng tao. Ya karon, niambak nangutana ko si mo ang silingan ba no sa mga Israelita ang mga Moabita o Amumita. Apil ba sila sa adlong igpapahulay? Ningon man ka dili ko sure, buot pasabot naa kay nahibalan gawa pa nimo matungkad. Wa man ka sure, Brad, kay Jesus Christ sure jud ko. dili Brad. Kay sultihan ta ka Brad. Sultihan ta ka. No, hatagan ti ka og kaalam Brad nga walay labot ilang silingan samot ng Seventh-day Adventist. Kay kung walay labot ang ilang silingan samot ng mga SDA. Kung mga ismong kaalam kay Di, ayo Brad. Ako am ni pamahayag. Nihilo man ko ganila. Sumurespeto ka. Ako masahon. Sumurespeto ka Brad kay ako man tong mahayag ka nihilom ko. Okay? Dili na ko tigom na. Okay. Ayun lang kwan Brad. Kay wala man ka nasayod mo nang niinon ko nga dili ka sure. No? Dili man ka sure. So tagaan ti kag sitas Brad para masayod ka. No? Okay. Nehemias 13:1. Oh, paminaw Brad ha? Niadtong adlaw gibasa nila ang basahon sa balaod ni Moises at tubangan sa katawhan. Nabasahan nila nga giditan ang mga amuminahon o mga taga-Moab sa pagtipon sa katawhan sa Dios. Kung walay labot ng mga silingan sa Israel, samot na ang mga Seventh-day Adventist Church. No? Samot na. Ano man? Wala gilabot ng silingan. Nga sila ilaharan na magkita-kita. Diya samot na ang Seventh-day Adventist Church na wala pa diha ang panahon na. No? So, padayon ko. No? Padayon ko. So, kinsa man ang matuod na pahulay, Brad? Mao na akong ipangutana sa ganina, pero nahutdan naman kong pangutana, no? So ako na lang kuan, matod pa ni Kristo sa Mateo 11:28, no? Kang Kristo ra gyud ay ang matuod nga pahulay og dili ka nang adlaw ipapahulay. Oh. Atong basahon, no? 11:28 sa Mateo. Okay. Kaya kung yung gumagaan. Atong basahon. Oh. 11:28 sa Mateo. Duol kamo kanako among tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o pagpapahulayon ko kamo. Salamat. Oh, mao na siya diha, ang tama nga pahulay. No, dili nang sa balaod ni kwan sa kaklaro na gisulti ganina sa Kolosas 2:13 nga gipapas na ang mga sala, gipapas na ang mga balaod. So mo na Brad, nga dili gid siya dapat natutundon as Kristiyano. Nga naman, wa man tay labot, no? Wa man tay labot ana, pero naa ako'y history. Unsay gibuhat sa mga ilang minutes? 2 minutes. Unsay gibuhat sa mga early Christian sa 1st century? Mao niya ang gibuhat, Brad. Ako lang gipicturean akong referensya, Brad, kay baga kining libro ha, Brad. No? Baga kining libro ha. Unsay gibuhat sa mga early Christians? Nasipyat ba sila? Unsay ilang gibuhat? No? Mao kining gibuhat nila. Even after the destruction of the Jewish state in 70 AD and the consequent dispersion of the Jews throughout the provinces, their religious belief and practice were still tolerated.
To the Christians, no such liberty was extended, although Roman government seems for time have considered Christianity a mere sect of Judaism. The Christians held that they had been freed from Hebrew law. Oh, kung sa ilang gibuhat, to emphasize the fact, celebrated the first day of the week in place of the Jewish Sabbath. So gibuhat naman di ay sa mga Kristiyano katong 70 AD nga pinakaunang Kristiyano, no? After sa destruction sa Jerusalem, nga kanang Jewish kanang Sabbath law nga giwala na gipapas na ni Kristo matud pa ni San Pablo, gipulihan na nila og first day of the week, Domingo, to in place the Sabbath day. Gipakita nila sa katawhan nga kaming mga Kristiyano wa na milabot anang adlaw igpapahulay or kanang Hebrew law. Oh. So, hanto diha lang ko taman, Brad. Napunta ko ihatag pero adi lang mangutana man siya karon. Okay? Oh, so okay na bro. Di ako na nang i-wave sa imuha kay para kwan. Okay, so hanto dito na lang ko taman kay ako namang naribat ang ako ang gisulti. Nagipangutana na ko siya as negatibo karong hapuna sa among dialogo. Brad, budawat kong pangutana bro. Ikaw man, utana. Di ba sa ako na itong napot 1 minute? Sige lang, ako na lang ni i-shout out atong mga shout out kang brother ay asa man to. Nawala man. Okay, shout out kay Inex Rania. Okay, sige. Utana sa ko. Niingon ka ganin nga walay makapamatuod bisan pa ang mga scholar sa unsa gyud ang ikapitong adlaw. Kay ang gisulti sa Ginoo una, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaapat nga adlaw, ikalima. So ako pangutana karon. Sipyat ba ang Domingo karong adlaw? Okay. Karong panahon na? O sipyat ba ang Sabado nga atong gitamod karon nga? Adlaw o sipyat ba ang Biyernes o nga mao ay kalima nga adlaw o ang Huwebes nga mao ikaapat ang Domingo nga mao unang adlaw? Kasi sipyat ba kana ang pag dumala? Kung tanaw na diya sa Webster Dictionary, nagpahibalo gyud diya kay yun mga okay ra mga Brad, referensya. batubagan na Brad. Yan ang isa. Diya sa Webster Dictionary, mingon man diya nga 7th day of the week is Saturday. Imo ba nang matutulan nga dili na mao ang tinud ang giingon sa dictionary Webster o dictionary nga mga referensya? Unsa man gyud akong tubagon ato Brad? Daghan mo kay kag puro pangutana. Niyon man ka nga dili gyud nato mapunting kung unsa gyud ang ikapitong adlaw. Okay. So urag ni-insist ka nga wa ka kabalo kung unsa ang ikapitong adlaw. Okay. Urag mao na imong pero ang dictionary o kalendaryo diya siyang panimalay. Klaro gyud kay nga sulti nga ang ikapitong adlaw mo. Okay. Akong tubagon? Okay. Nipunting ka sa Genesis sa pagbuhat sa kalibutan. Okay? Karon, ang pangutana, imong gi-connect sa Roman calendar. No, sa kalendaryo o sa Webster. Brad, ang tubag ana Brad, ang mga Bible scholar wala ni gamit anak anuman kay pag creation man na, wala pa may Roman calendar anang panahon na, o wala pa po'y Webster anang panahon na. Wala pa'y basing ni witness anak nga tao, basing si Adan ug si Eva wala pa. Ngano man kanos agi panganak si agi buhat si Adan ug si Eva. Di sa sugod ba dili, basing si Adan ug si Eva wala na sayod. Ikapila silang adlaw. Ngano man, unsa may basis nila nga sila ra man duha. Okay? Ikaduha. Ay ito to ikatulo. Ano ni siya ang tubag na Brad? Ayaw ibutang ang panahon sa Genesis sa tuang panahon karon nga nanay kalendaryo. Ngano man, kanang Roman calendars gibuhat kana sa simbahang Katoliko nga inyong gigamit karon. Okay. Pero Pangutana Brad, imuang atong basahon aron kay nalibog man jud ka kung unsa ay kapitong wala man ko nalibog Brad. Wala ko nisulti nga nalibog Brad. Awa ka kabalo kung unsa gid ay kapitong adlaw. Wala ko ningon wa ko kabalo Brad. Wala ko ningon ana. Bisan gana iskalar imong gidamay, wa ko kabalo ang dictionary, wa ko kabalo kay di gid na mao ang tinuod, pero ang Biblia nagsulti kung unsa ang ikapito, kung unsa ang unang adlaw. Nasayod ba ka nga ang Domingo unang adlaw ang Biblia nagsulti? Kung karong panahon na Brad, nasayod. Dili, nasayod ba ka? Wala ko niyo gano. Nasayod ba ka nga ang Biblia ni sulti nga ang unang adlaw mao ang Domingo? Yes, nasayod ko ang unang adlaw mao ang Domingo kung
ang atong basihan ang Roman calendars. Amo man ang kalendaryo. Ang Biblia Kadali lang sa. Kadali lang nagtubag man ko. Pero kung ang Biblia ay mong basihan, diha sa Genesis, gibutang ba diha sa mga Bible scholar diha nga Sunday, Monday, Tuesday. Wala man lang gibutang ang morning format brado, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw. Dili mo to. Ay sa Brad, nagtubag ko Brad, 5 ka adlaw. Dili na siya Brad, si mana sa Roman calendar nga gigamit nato karon. Ningon nako ganina gilansang na ta kadiha. Walay Webster o wala pa Roman calendar sa pagbuhat sa kalibutan. Wa pagay tao sa unang adlaw, kalendaryo pa. Dili ka mo to sa Biblia. Muto wala ko ningon nga dili ko mutuo gipasabot nako sa imuhang tubag. Nituo ko sa Biblia nga naman. Kung okay. Akong basahon diri. Paluwa ko sa pangutana. Akong basahon. Pangutana Brad. Gani. Pangutana paguman basa. Basa paguman. Akong matudan nga sa imong argumento, dili nimo dawaton nga unsa ang gisulti sa Biblia kay naa kay konklusyon nga imo. Pero ako pamatudan nga gisulti ang balaan sultan Catholic ni nga version. Sige. Kay iangkon mga nga ang Catholic mo kuan jud. Pero nag-ingon diri Early on Sunday morning, the woman went to town carrying the spices they had prepared. Sayo kayo sa pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang babae dala ang pahumot nga ilang giandam. Kung sa English version, very early on Sunday morning, kung sa ubang version, first day of the week. So klaro kay nga ang unang adlaw nga imong giingon nga katong sa creation, Yes. unang adlaw kung sa English first day of the week, unang adlaw first day ning tugma diri sa 24 sa pag-adto ni Maria sa pateng lawas sa Ginoong Hesus. So mag-i-update na sa Domingo 1. Unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatlong adlaw. So tama day ang Genesis 2:3 o Exodo nga ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw kay kung mag-ihap ka sa 1 first day Domingo man kung atong ipon mao day mo sangko dito sa ikapitong adlaw nga mao Okay. Sabado. Okay, kadali brada ay sa demi ha. Ito sa kong Exodus 20 kay ako ni siyang pasabton. Okay. Dali ha. Ingon ako mugor ako brada. Dali brada. Exodus 20 bro, atong basahon bro ha. Manen tubag si mong kuan bro, no. Kay imo mangi konklusyon nga nanay kalendaryo diha sa nanay Domingo kay ang nagbuhat ana simbahan Katoliko man. Salamat. Wala pa ni kalendaryo diri. Dili kanang Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules Gani bro. ba? Adlaw mo na sa kalendaryo bro. Ha? Adlaw mo na sa kalendaryo, di So ka masayo na. tanggalan na yung kalendaryo sa balay, di mo na kamutuan. Kanong tanggalon man ako nangamuha man na. Bani ba? Okay, paminaw brada. Nagtuon ka sa bakak ron sa inyong balay. Brad, paminaw brada, paminaw ha. Oh, paminaw ha. Oh. Inyo tuuhan yung Biblia sa iyong pati ang Tanawa ha. Tanawa brada. Oh, igo na bro. Okay. Hinumdumi ang adlawng igpapahulay og ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw mao ang adlawng igpapahulay nga gigahin kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlawa, ang inyong anak og mga ulipon ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit ug ang yuta. Wala ni gamit diri Brad og Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules. Ni gamit diri og unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong naman. Nagbase man na siya Brad sa Genesis. Dili man na nagbase sa translation sa New Testament nga nigamit na og kining early modern translation nato karon. Pero kaning Old Testament Brad, no? Kaning Old Testament Brad. Oy, wala man kuno ayo maghatag og konklusyon kay dialogue man eh. Okay? So, wala ang Old Testament Brad, ilabi na diri sa Exodus, wala mo gamit og modern translation sa New Testament. First day, unang adlaw diha, ang giingon, unang adlaw diha ang giingon sa ay adlaw ko pala ang giingon diha sa Sabado. Boss, na- talungan sa boss. na maunta ang ikapito. Pero kay ang giingon diha unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatlong adlaw, ikaupat nga adlaw, ikalimang adlaw, ikaunom, ikapito, wala ginganlag Sabado. Kay ngano man ang pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, wala pa yung mga pinulungan niya iyang tugyanan sa balaod. Pangutan na Brad. Karon, akong ikuan nimo nga Lucas 24 sa lain nga version no. Now upon the first day of the week nga mao ang Domingo. Oh. Unang adlaw nga imong gibalik-balik karon nga nimudagan kadto sa Genesis. Na unang adlaw
kung Bisaya ko ni unang adlaw gyapon, Oh. anong ang imong dawaton, ang Genesis naman, anong pag-abot sa panahon ni Jesus Christ, diri, anong dili man mo dawaton ang iyang pagsulti niya? Anong Tuba. tuban? Tuba. Kanang pinahuna ba na anay gitawag o kining Jewish kalindan. Okay? Kanang translation na lang kanang sa New Testament lagi brad. Gibangga na siya sa modern translation sa mga Kristiyano kay ang translator ana mga Kristiyano naman. Pero ang translator anay kaning Hudyo kaning 5 books of Moses mga Hudyo, no, mga Israelita. Pero sa panahon nila nga naa pa sila sa Sinai, wala man sila kalendaryo. Unsa man ilang gigamit. Kung nasayod ka sa history, no, nga ilang gigamit ana, apektado sila sa kultura sa Ehipto kay dito sila 400 years maura gyapon na lang gigamit. Dili kanang Christian calendar sa New Testament. Mo na distinction diha brad sa translation. Wala ko ningon nga nisupak ko ang translation dili. So kami nag-translate ana sa Vulgata. Nya musupak ko. Be. Sige. So, klaro kay nga di gyud mo tuhan ang new dito rin yung kasi. Brad, ayaw paghatag og conclusion brad nga. Ayaw pagpahid og gapok nga wa nako gisulti. Wala man ayaw lang pagkonklusyon. Ayaw pagkonklusyon. Mo konklusyon man ka. Dili man lang mawag ko hula. Ikaw, sige bala ka. Biyan na ako ni. Bala ka. Niyon ka ganina katong sa pila ka pangutanan taman ni Pulo. Niyon ka dito sa Colossus 2:13, akong basahan ko sab. Sige basaha. Kaya niyon magadito sa Colossus 2:13. Kaya to bang dito sa. Niyon ka diri. Kaya ang Dios nagbuhat, dito sa ni. Sige. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala. Ug imo ning kini nga verse Padayon basa. kini nga verse imo ning insert dito sa adlaw nga ipapahulay nga giwala na kay si Kristo Ayaw na na or si pagkonklusyon Juan na, mabasa man ka ako ba? ning basahon kay imo man ning gigamit di pero nabawan ba nga nganong imo na ako ning gibasa Sige, kay sige. imo ning gibase dito sa panahon ni Jesus Christ nga giwala nang kasuguan tanaw na to og nabang kasi nabay kasuguan diri kaniadto patay na kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala tungod kay dili man kamo mga Hudiyo busa wala isakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. So karon gipasaylo na ta sa Ginoo sa tanantang sala. Pero nainduman ako ganina sa pag-ampo nimo brad, nangayo kag pasaylo sa Ginoo. So kung wala na ang balaod karon, wala ka kabalo kung sa imong kalapasan, kung sa imong sala. So, na misinterpret nimo ang Ayaw pagbasa. pagkonklusyon lagi brad, pangutan na brad. Dahil lang ko mo ni. Pangutan na kinaka sa crucifix. Misinterpret din nato nga wala di ay nga ang kasuguan di ay nagpabilin pa ano man mo man tudlo. Ayaw lagi pagkonklusyon brad. Pangutan na brad. Gani mo nang ito ko puta na. Unsa pangutan na to? Gani ba? Ako nga giingon nimo nga ni ang imo mangingon ganina nga apil ni sa balaod ni ganina nga imong gibasa nga apil ni nga giwala na ni Ginsus ang balaod kay disobeying mao to nagpakamatay siya na kabaton paglaon tungod sa pagpakamatay karon akong pamatulan nga nagpabilin ba dai kay bisan gani si pag-ampo ganina ni ampo ka nga nangay kag pasaylo so nagpasabot na nakalapas di ay ka Sa brad, ang atong topic ni brad adlaw igpapahulay dili Imo man ning gibasa. dili sa akong sala. imo man ni gibasa Kadali lang brad. Ang atong topic brad adlaw igpapahulay dili sa akong kalapasan nga nabuhat. gani ba Brad, tagaan kag chance usba imong pangutana. dili niyon mong ganina Ayaw iabot sa akong pag-ampo kay ako tong pag-ampo sa Dios para sa tuwa tanan. imo man ning gibasa Di ba sa lagi na ko na pero ang Yung atong balad, wala topic na. adlaw igpapahulay Oh. dili akong sala. ano gibasa mas ako ginigilista no O lagi, padayon brad, padayon. wala na imo ni kay nganong imo ning gibasa Dili na ko na sala lagi. Ningon lang ko brad nga atong topic adlaw igpapahulay dili about sa akong sala. ako lang nagikuan niya ang Salmo 47:9 Dili padayon na brad. Ningon ko brad nga usbay mong pangutana. Kanang ayaw i-connecta kung unsa akong mga kalapasan kay adlaw igpapahulay man atong topic. Dili man about sa akong mga sala, personal man ako na sala. Oh, usbay mong Lapas ka sa pangutana. balaod sige no sala jud ka Lagi. wala kay sala Wala ko'y problema na, brad. Ang akong problema, atong istoryahan rin, brad. Adlaw igpapahulay. Oh. Ayaw akong sala. mo man sunod diri O, gali. so simpiat kani nga imo ning gibasa kanina Mali, brad. Mali imong konklusyon, brad. Mali imong konklusyon.
ang tima karon mahitungod sa adlaw ipulay. Ang tima na ang tima mahitungod sa adlaw So, ipulay. Kulusas dos si Piat siya kay basa niya. O, bayan na to ni Siyempre ako Isa, isip isa. moderator. Ah. Muna nga ako kuha nino. Siyempre respeto mo ninyo. Siyempre ako isip moderator. Ang tima, klaro kayo no nga mahitungod sa adlaw ipapahulay no. Gigamit lang na siguro, gigamit na na patuod, gigamit na na arpo patuod sa tima nga ingi pamatudan do sa pagsubay sa tima, no? Pagsubay sa tima, buka ang iyang ikuan pinaagi sa karon tima. kay ang balaod nga napulo kasugo ay ang napulo ang adlaw ipapahulay nagsukad man sa kasuguan sa Ginoo nga mao ang adlaw ipapahulay dito sa Ten Commandments sa bukid sa Sinai or sa Exodus Genesis. Tanaw na ko diri sa New Testament, kaniyon man ka nga nawala na ang kasuguan sa Ginoo. Nga mao ang adlaw ipapahulay. Ay, to. Imo ning diyan. Yan ang kusas. Losas. Sipit magani. Ay, sa lagi ko pa tubagon ko na. Tubagon ko na, Brad. Hindi ko na magpungutan tubag na Dili, kanina. dili man ka sa kulusas, mato na magkaglaing sikta, alaing verses. Ako sa nito tubagon. Ako gani mo Ayaw ko yun nga nasipyat Tayman ko. ko niya no. Wala nang time. Dili ba tayman bata ko niya mo gipanta kanina. Dili ako may muta, ako man yang tayman sa kung tubag, dili man ka tayman sa imong premise. Nangutana magupong. Dili, ako- Mungutana ka, di ka tayman. Tayman na siya. Oh, Diyoson mo mangutana sa koron. Di, bulyaan na ba ni mo ni Dili, kulusas dili na bulyaan. 2:14? Sige, kulusas 2:14. Balik ko niya. Kulusas kaya ako ginaigo. Sige. Ang Kulusas 2:13 imo ninggi kuan ganina bahin sa adlaw papahulay nga giwala na kay gipagamatyan or katong mga tawo nga wala ning tuman sa Ginoo. Nalibog kung anong imo ning gigamit nga wala man ta diri ang adlaw nga ipapahulay. Akong basahon ha. Akong basahon. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudyo busa wala man sakop sa balaod. Bahin karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo gipasaylo na kita sa Dios sa tanang mga sala. Naglibog ko kay wala diri ang adlaw ipapahulay. Imong gibasa ganina mo na tubaga karon. Okay, anto ba, bro? Ano ako may mangutban ganina? Ang adlaw igpapahulay, bro, apil na siya sa 613 Moises law nga gihatag sa Dios sa Sinai. Manay giingon diha ni San Pablo sa Colosas 2:13-14 nga giwala na ang balaod sa mga ni Moises. Giwala na. Paminaw ha? Dara bro. God wipe out the charges that were against us for disobeying the law of Moses. Kana siya gi-generalize niya ba ang 613 Moses law nga wala nimo nasabtan nga wa ka kabalo kiningon pa ka nga wala man nasulat diha. Moses law apil na siya sa adlaw igpapahulay diha isa na sa balaod sa adlaw isa lang balaod kanang adlaw igpapahulay apil na sa 613 Moses law. Mao na siya diha ang wala nimo nasabtan. Mao na gingon gi-wipe out. Time. Ang adlaw ay papalayong ka-appeal dito sa 613 nga klaro man kayo nga na dito sa Ten Commandments lang. Ano mo mang ibutang dito sa tanaw na ko ha? Pito nga pangutana. Karon kiniyon man ka nga giwala or kay 613. Karon unsa may igasulti nato? Dautan ba day ang balaod? Naabot na nung ko sa balaod kay ikaw may nagkuha na ni. Wala may problema, related mo na. Oh, sige. Dili. Oh. Ingon diri ni San Pablo sa Roma City. Karon unsa may kasulti nato? Dautan ba day ang balaod? Dili. Gani kung dili patungod sa balaod, dili unta ako makaila unsay sala ug dili usap ako makaila unsay kaibog kun wala pay balaod nga nag-ingon ayaw kaibog. Apan diha sa kasuguan ang sala nakaygayon sa paghimo sa tangmatang sa kaibog. Dinhi sa akong kasing-kasing kay patay ang sala kun wala pay balaod. Kaniadto buhi ako sa wala pay kasuguan apan sa diha nanganay kasuguan gitungha ang sala ug namatay ako. So sa dihang ding Mangutana. ang Biblia nagsulti diha ni Apostol Pablo nga sa dihang ningtungha ang balaod namatay ta. So wala man tay kaugmaon nga makabalik sa Ginoo moto kana ding Colosas 2:13 ipakamatyan ta sa Ginoo aron mahibalik ta niya. Pero giwala ba ang balaod? Ingon si Apostol Pablo karon unsa may ikasulti nato? Dautan ba ang balaod? Dili gani. So ingon man ka nga giris kayo nawala na gyud kay 613 Imo pangutana din, pangutana. imo man gihurot og iris Brad nga ang Ginoo niingon man nga bisan ganig usa ka buok walay mairis na imo gihurot man Unsa may gibasa, Brad? Mateo Okay, 5:17 Mateo 5. Sige, padayon, Brad. ako gyud ang basahon Basaha, Brad, basaha. hangtod ni sa 19
18 lang. Sa ano po, 18. Patio. Basahan na Brad para natay kaalaman na atong Sige, Brad, basahan. Ayaw niyo na ang ami ako aron sa pagtalikoy sa blawd ito. Yan siya. Mm. Ani mabot niya. Pagkamatay na si Jesus. Wala tong sa kulusan 13 pagkamatay si Jesus. Mahayag na ka, Brad. Wala ka lang utana, Brad. Sige, mo ako lang mag-explain nga ni ani si Jesus. Ayaw mag-explain lagi. Cross examination ta. Oh. Ayaw ninyo na nga ani ako aron sa pagsalikuay sa balaod ni Moises. Okay. Yung kag-iris ni Moises. O sa mga pagtulunan sa mga propeta. Oy, sa mga propeta ko din lang si Moises. O kurik man di ay anong iyong kag-iris. Wala Mo ako gina Biblia mo na. wala akong muanhi aron sa pagsalikuay niini nga imo di salikuay giris. Kun dili aron sa pagtuman hinuon sa hustong kaulugan. Oh. Iman ikini samtang Brad inikangan nimo sa langit Brad makita Brad, pangutana, Brad, kay nagbrad ko sa pangutana. Iyo man kay samtang na langit imi ko pag mangangat ka ba samtang na langit iyo sa bisan ang labing gamay nga kuplit ko labing jutay nga bahin sa balaod dili gid mahanaw hangtod bahin sa balaod busa ang dili magtuman Oh. bisan sa labing gamay bahin sa kasubuan Oh. ug tudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon para niya gitudlo ron mahimong labing ubos sa gingharian sa langit Oh. apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban Oh. sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa Oh. langit Okay. Isod yun day may Pangutana, Brad. pangutana giiris man ka nya diri tumanon man day bisag pudlit dili man Okay. gyud day Okay. ya karon sipiat imong pagkuan nga Wala po kina si Piet, Brad. Mo ni akong tubag, Brad. girisos na magirisult yan eh Likotlo kag Mateo, Brad. ah Namulong si Kristo diha. Nga iyang niwala siya niya aron pagbungkag. Kundili pagtuman sa hustong pasabot sa balaod ni Moises. Oh. Pero ang iyang istorya diha, Brad, dili sa balistang SDA. Hudyo. Kaliwat sa mga Israel. Ikaduha. Unsa man day giingon diri ni San Pablo sa Epeso 2:15. Gihimo atong basahon sa 14. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait gihimo niya ang mga Hudyo ug mga dili Hudyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon giguba niya ang paril sa pagkabingkil nga nagulang kanila. 15. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Mo na inyong gisunod. mga audio Lakip na ang kasuguan dili sa o mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimong usa ka bag-ong katawhan ug ingon nga magkabot og pakigdait mo na nisulti siya sa Kolosas 2:16, Brad. Time. Okay, time na. niyon ka Brad O di walay bili ang balaod. niyon ka Brad nga mo mong gituman sa mga Hudyo dili ni Moises Ay, ito, Brad. imong gibasa Ay, gina Brad, pangutan na, Brad. Ayaw maghatag og konklusyon. Ayaw, wala ko lang utan na. Cross examination eh. Pangutan na ako. Kini nga teksto diri kining ingon diri nga sa balaod ni Moises sa mga propeta. Ang imong gibasa ganina Hudyo wala ko kita ito nga balaod ni Moises o ni propeta. Gobiyaan na to nako. Hudyo imong gyud gipasangan nimo sa mga Adventista nga among gitsunod ang balaod sa Hudyo. Pero ang giingnan dahil sa Ginoo diri ang mga Hudyo. Pero ang gituman nino ni ang balaod sa Hudyo dili inon ang nag-ingon. So ako ning biyaan kay wala man nimo na patubag Hudyo. Ayaw lagi pag-konklusyon. Ako ning biyaan. Karon, Brad, natin konklusyon, Brad, 5 minutes. Niingon ka nga sa mga Hudyo lang ang tambag ni Moises kung sa Ginoo diri tingnan. Ang iyang balaod sa Hudyo lang, walay labot ang Adventista. Wala gyud. Wa man kay nabasa. Ecclesiastes 12:13. Nakay ko na pasahan. Ikaw lang, kimangutan naman ka. Sige. 12:13. Tanawon to sa Hudyo lang bagyo. Human ni ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahuron gyud daw. Ug kahadluki ang Dios. Tahuron, kahadlukan ang Dios. Ingon si Ecclesiastes, ingon si Haring Solomon. Ingon siya tahura ug kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Kung natay pagtahod sa Ginoo, tumanon na to ang kasuhan. Kung wa kay pagtahod, supa ka. Ay, Brad, pangutan na, Brad. Ayaw lang, bro. Okay, niyan ang ako pangutan na. Kung wala kay pagtahod, supa ka lang. Dili mo na pangutan na, Brad. Dili mo na pangutan na, Brad. Karon Brad, Sugo mo na. Karon Brad, mo angkon baka nga wala kay tahod kung supa ka? Okay, Brad. Okay, Brad. Sa taong pangutan na, Brad. Katawa mo yung Kung dili ka mo tuman, ingon man diri ako basaho sa Dili ka mo tuman. Ako sa basahan. Human niining tanan, nadungog na to ang tanan. Ingon gyud diri. Usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura,
Klaro kay ang pagtaho diri kanang sama sa imong amahan. Tahura og kahadloki ang Dios. Og tuman na ang iyang mga sugo alang kini sa tawo. Kung wala tay tawo, pwede ko na to dili. Oh, Ako wala tay kuan di na to tahuro ng Ginoo kung di na to tumanon gigiiris naman ka. okay. So, kuan kun baka nga wala kay tahod kung mayon kang nairis og Okay, mali ang imong pangunahon na o imong pangutana. Ano man? Biblia man na, brad. Kana Ecclesiastes perdingon kasi Haring David. Ang pangutana na ba related ba ta kang Haring David? Ilabi na ang Biblia. Wala. Okay? kanang tao. Kami na sa basting minyo kang kanang tao diha, brad. Ang founder sa Kristyanismo brad, kasi Kristo wa pa matao diha. Ganong i-appeal pa man nimo ang Kristiyano nga wala pa man nahimugso ang founder gani. Kalayo pa sa time ana sa Kristiyano. Kristiyano ko, brad. Okay? Kristiyano ko, dili ko Hudyo. Dili po ko kaliwat sa mga Sabadista nga mga Israelita o mga Hudyo. Katoliko ko. No? Busa wala pa labot diha ang mga tao nga wa pa mataw. Alangan ba naman kapilon mo ning balaod ng wa pa tao. Okay, nalapos ko pangutana. Kapila. Wala, last na. Last. Last na ako ni pangutana. Last nga pangutana. Ganina, pag maipit ka dito sa Ay sa pagkonklusyon lagi brad pangutana. Konklusyon man ka. namutana ko ganina sa Old Testament, New Testament katong sa Adlaw Pahulay, Oh. mudagan ka sa Old karon kay ning basa na po ko sa Old, hindi po ka muto kay wala sa panahon ng Ay Kristiyano. lagi pa konklusyon brad nga dili kumutuo ningon gani kumutuo ko ana kay Biblia na. Pero gihatag na ko saktong panabot si Muha. Nga ang founder sa Kristyanismo, panahon sa pagsulat sa Ecclesiastes, wala pa si Kristo diha. So wala pa ang Kristiyano nga mao yang lawas. Sige, akong basa last nga pangutana. Sige, pa yun. Uman ining tanan. Usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Oh. Ako hantod ni sa 14 na basahan, gina sa 13 naman to. Gaya. Para masabtan na to. Unsa lang ang sitas, brad? Ecclesiastes 12:13 ug 14. Okay, 13 Uman 14. ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti, tahura og kadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Pag alang kini sa tao, wala ni nagsulti nga ay wala pa si Kristo ani. Na naman tay konklusyon nga partita asa nga nagbali na. Wala si Kristo kay dili pa na si Kristo. Dili mao ang isulti dire, niyon dire nga tumana og kadluki ang Dios ug tahura siya kay mo'y katungdanan sa tanang tao. 14. Hukman sa Dios ang tanang tangbuhat bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini daotan. Ang akong kuan ang mga dili ba Hudyo, ang kita ba nga mga Kristiyano, ako pangutana, kita ba nga mga dili Kristiyano, mubuhat bitag daotan o dili kiningon ng Ginoo? Hukman ang atong mga binuhatan, maayo man o daotan. Brad, adlaw ko pa wala ang kuan, mudagan na sa Adlaw Pahulay, hindi ka related sa ang kasuguan sa Adlaw Pahulay, Oh. pero naganaana lang imong kuan, wala jud kay Adlaw ipapahulay ta, brad. Galing ko, di ma. So, Di pangutana. hindi na related. Kung di mingon tag dili. Ang pangutana, kung supakon ni nato ang kasuguan sa Ginoo nga ang katungdanan sa tao, sa tanang katawhan, kay hukman man sa Ginoo ang imong binuhatan, maayo man kini daotan, pag supakon nimo ang Adlaw Pahulay, sure jud ko nga ang imong dangatan. Pangutana, brad. Di konklusyon naman ka, brad. Pangutana. Pangutana ba? Ayaw sa pagkonklusyon. Unyar na sa kuan. Ay sa pagkonklusyon ba? Ano magpangutana? Okay. Last na. Last na ni. Last na nga pangutana. Brad, ang ako pangutana niyon man ang balang kasulatan kung tumano ay kung dili daw mo siya tahuron, ang Ginoo mao kanay pagsupak nimo sa balaod. Sipyat ang imong ingon nga wala na ang balaod kay mao may ang pagsupak diha labi ng adlaw pero remember the Sabbath dito kay Pituli giingnan kasi Ginoo remember kay makalimot ganita sa atong balay o asa na to ibutang to kada mo nagingnan kasi Ginoo remember the Sabbath dito kay Pituli Exodus 20 verse 8 nganon niyon ang Ginoo remember kay mabisita sa mga butang Ay sa brad, patubaga ko, brad. Ayog tubaga. Pangutana lang. Pangutana to mo. Pangutana na to o okay. Tubag Brad. Kadali, brad, at kutloon ako ang Exodus 21, brad. Kaya nigamit man sa Exodus. Nagingnan man siya, brad, nga remember, nagingnan daw ko sa Diyos. Okay? Exodus 20, Kapitulo 1, ang Diyos misulti. Wait lang, tubag na ko ni. Sa imong 28, 20, versikulo 8. Ang Diyos misulti, og mao kini ang iyang giingon. Ako ang Ginoong Diyos, ang nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo na ulipon. Wala ko na ulipon sa Ehipto, busa mali ang imong gisulti nga giingnan ko. Wala ko ingni sa Dios anang hinumdumi ang imong adlaw ipapahulay. Kay ang reason, kay sabat akong tubag ni. Kay wala ko maulipon sa Ehipto. Og dili ko ilalom sa balaod ni Moises.
No? Dili ko balaod si lalom ni Moises. Busa, mali ang imong pangutana, Brad. Gibasa ang sa tumo yan ni Brad mo na natin 20 versikulo 8. Inumdumi mo kanyo. Inyong Diyos, nagkuha ka ninyo gikan sa Ehipto, wagay ko kaabot o Amerika, Ehipto pa. Tiwasa pa. Mano na siya, diyan ako taman, Brad. Sa versikulo 2. May go mo ganig tiwaso na. Ay, ayaw pagsimba og Dios, gawas ka na ko. Ano, naba ko gisimba lang Diyos? Ang gisimba na ko lang Diyos, ang amahan pinagi ni Kristo. Utlon naman ko din. Wala. Ayaw pag-conclusion, Brad. Wala nga. Okay. Basa ka man. So, dagang salamat, Brad. Ayaw, kay diba itong dialogo, Brad. Wala, medyo ko